नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवा। पंचम अध्याय। पंचमे नारदर कूट वचने पड़ी पुत्र नष्ट हेबार जानी दक्ष क्रोधे सापजे बिहिले नारदे। श्री शुक उवाच विष्णु मायार प्रभावरु पंचजन कन्या गर्भरु हयस्व नाम रे अयुत से दक्ष जन्माइले सुत पृथक भाव तांक नाही सकले धर्मशील होई पितार आज्ञा घेनी सिरे प्रजा सर्जन करिबारे पश्चिम दिग गमिले सेठारे तीर्थेक देखिले जानाम नारायण सर संगमे से सिंधु सागर सिद्ध मुनि रे जैसे बीत स्पर से पाप करे होतो से सरोवर से जाई परमहंस धर्म बही जंत्रित से पिता आज्ञा रे नाना उग्र तपसा दिले प्रजार वृद्धि काम कले तपसाधने मन देले नारद आसी तत्क्षण कहिले अमृत समान हयस्वन शुण मऊतर केमंते तुम्भे प्रजा करो पृथ्वीर परिमाण काहि केबे कि देखी अछो केहि तुम्भे बालक बुद्धि करो सृष्टि करिबाकु विचारो एक गोटी जे राज अछि एक पुरुष तहि अछि गौर गोटिए अछई जहिरु केहि न फेरोई बहुरूपर स्त्री एक अछि पुंचली पति एक नदी ए बहे बेनी आड़े घर 25 पदार्थ रे विचित्र नाद हंस आरो पदार्थ अछई अपर क्षुर वज्र रे गढ़ा होई निरते भ्रमण करई तुम्भे हो न जानो ए मानो न बुझी पितार वचन किपरि सृष्टि करिबारे मन बलाओ अभिचारे नारद तहु कूटवाणी ऐश्वर्य हयस्वे शुणी मने गुणी निर्मल बुद्धि ताहांकर हेमंत करन्ति विचार जीव पृथिवी नाम होई अनादि वासना कुपाई जेणु एव होई शरीर कारण जे आत्मा बंधर अदृश्य एहार निर्वाण तेणु न जानी परिमाण असत कर्म प्रवर्तने कि अर्थ लाभ ए साधने
एक पुरुष से ईश्वर समस्त साक्षी से राजर नित्य मुक्त भगवान जे तेणे तो नाही आंभ ज्ञान पुरुष जही प्रवेशिले बाहुडी न आसई भोले पातालवती प्राय होई ज्योति स्वरूप ब्रह्ममयी तहिरे आंभ नाही ज्ञान ए सृष्टि कर्मे कि कारण ए बुद्धि नाना मार्गे जाई आत्मा कारण न जानुई रजत मरे विमोहित कुंसली पराए चरित कुंसली जंगे करी भाव केवल श्रम मात्र लाभ कुश्चित भार्या गृही जेने निरते वंचई घोषणे एणु असत अविवेक कर्मे बाकी लाभ अधिक जन्म मरण बेनी दिगे माया नदी जे बहे बेगे तही पड़िण जीव भ्रमे कि कार्य असत करमे 25 तत्वे गढ़ा देह श्रीहरि तहिर आश्रय ताहांकु न जानिण भले कि लाभ तुच्छा कर्म कले विचित्र नाद हंस से ही आध्यात्म शास्त्र जे बोलाई तहिर तत्व न जानिलु असत कर्म रे फुटिलु जा चक्र तीक्ष्ण क्षुरधार बर्जु कठिन जेहु काल स्वतंत्रे करई भ्रमण जगत करे करसण ताहार गति कि न बुझी असत कर्मे किंबा मझी आध्यात्म शास्त्र पिता सम न बुझी ताहार मरम प्रवृत्ति मार्गे करी कर्म किंपा होइबा तुच्छा भ्रम हेमंत मने विचारिले हृजस्वे चित हेले नारदे करी प्रदक्षिण गले अनिवर्त पथेण अच्युत ब्रह्म ऋषिकेश अखिल प्रभु पीतवास अभय पाद पंकजरे अखंड चित होई स्थिरे आनंद होई मुनिवर गमन कले निजपुर सुत मानक नाश शुणी नारद कृत बोली जानी पुत्रंक गुण सुमरिले दक्ष अनेक शोक कले अजंक वाक्ये शांत होई पुणी असिक निरत ही वीर्य आधानु कले दक्ष पुत्र जन्मिले सबलास्व सहस्र परिमित होई सर्वे जन्मिले देह बही पितार आज्ञा को धइले प्रजा सर्जने मन देले जे नारायण सरोवर तही की गले खर तर से तीर्थ स्पर्श मात्र के धौत होइले पातके परम ब्रह्म जप करी महत तप कु आचरी केते दिन निराहारे बंचिले पवन आहारे हेमंत करी आराधन स्मरण कले नारायण ओम
নমো প্রভু ভগবান, ওম নমো প্রভু নারায়ণ। অশেষ পুরুষ পুরাণ, অনাদি প্রভু নিরঞ্জন। বিশুদ্ধ সত্য মহাহংস, নমস্তে প্রভু ঋষিকেশ। হেমন্ত প্রকারে রাজন, প্রজা নিমন্তে দেই মন। তপসে କରୁଥିଲେ ତହିଁ, ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ। କପଟ କରିଣ ବଚନ, ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଋଷିଗଣ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କର, କିମ୍ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ହେନ କର। ଭାତୃବତ୍ସଳ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ, ଏ କର୍ମ କରୁଛ କେଶନେ। ଭାଇର ଦୁଃଖେ ଯେହୁ ଦୁଃଖୀ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବକାଳେ ସୁଖୀ। ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କହି, ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ। ହେମନ୍ତ କହି ତାଙ୍କ ଆଗେ, ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ। ସେ ପୁଣି ଭାଇ ମାନଙ୍କର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଲେ ନୃପବର। ଭାଇର କ୍ଷୋଭେ ଯେତେ ଗଲେ, ଅଦ୍ୟାପି ନିବୃତ୍ତ ନହିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ନିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଆର କାହିଁ। ଏକାଳେ ଉତ୍ପାତ ବହୁ, ଦକ୍ଷ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ତହୁଁ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାଶ ଶୁଣି, ନାରଦ କୃତ ବୋଲି ଜାଣି। ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ମୋହି ହୋଇ, ନାରଦେ ଅତି କ୍ରୋଧ ବହି। ନାରଦ ନିକଟେ ମିଳିଲେ, ଦେଖି ନାରଦ ଭୟ କଲେ। କମ୍ପାଇ କ୍ରୋଧରେ ଅଧର, ନାରଦେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଦକ୍ଷ ଉବାଚ, ଅହୋ ଅସାଧୁ ସାଧୁଙ୍କର, ଚିହ୍ନକୁ ବହୁ ଅଙ୍ଗେ ତୋର। ତେଣୁ ମୋ ବାଳକଙ୍କୁ ତୁହି, ଭିକ୍ଷୁକ ମାର୍ଗକୁ ଦେଖାଇ। ତିନି ଋଣରୁ ଯେ ଅମୁକ୍ତ, ନୋହିଛି କର୍ମ ସମାପତ। ଶ୍ରେୟ କାରଣ ତାଙ୍କ ତପ, କିମ୍ପା ତୁ ନଷ୍ଟ କଲୁ ପାପ। କେମନ୍ତେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତୋତେ, ସକଳେ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତେ। ଈଶ୍ୱର ପାରିଷଦ ହେଉ, ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ନିତେ ଥାଉ। ଯେ ଜନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହୋଏ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କରଇ ସଦଏ। ତୁ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ ପାପୀ ହେଉ, ଏ କର୍ମ କରେ ଅବା କେହୁ। ନୈବର ଠାରେ ଶତ୍ରୁପଣ, କିମ୍ପାଇଁ କଲୁ ଅକାରଣ। ସୁହୃଦ ଲୋକେ କ୍ରୋଧ ଭର, ତୋ ତହୁଁ ନାହିଁ ନା ଅପର। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଶ, ଏ ରୂପେ ନୁହଇ ବିନାଶ। କଠୋର ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନ, ଯହିଁ ସ୍ନେହ ପାଶ ଛେଦନ। ବିଷୟ କର୍ମ ଯେହୁ ଜନ, ନ ଜାଣି କରେ ଅନୁମାନ। ହେମନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ, ହିତ ଅହିତକୁ ନ ଜାଣେ। ତୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ କରି, ସାଧୁଙ୍କ ଅପରାଧ ଆଚରି। ସୁକର୍ମବଦ୍ଧ ଗୃହ ମେଧି, ପରର ହିତେ ଯାର ବୁଦ୍ଧି। ତାଙ୍କୁ ଅମାର୍ଗ ଦେଖାଇଲୁ, ବାରେକ ଆମ୍ଭେ ତା ସହିଲୁ। ମୂଳ ତୁ ଆମ୍ଭ ଶ୍ୟାପୁ କରି, ଲୋକର ମଧ୍ୟରେ ବିହରି। ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବୁ ତୁହି, ସ୍ଥିତି ନୋହିବ ତୋର କାହିଁ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ, ଅସ୍ତୁ ବୋଲିଣ శాପ ଘେନି, ସାଧୁ ଜନ ନାରଦ ମୁନି। ଏଣୁ କରି ସେ ସାଧୁବାଦ, ସକଳ ବୋଲନ୍ତି ନାରଦ। ସେ ସେହି ରୂପେ ତା ଘେନିଲେ, ଦକ୍ଷ ଜେବଣ శాପ ଦେଲେ। ନାରଦ శాପ କର୍ମ ବାଣୀ, ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ,
संसारो हिते भागवतो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे नारद शापो नाम पंचमोऽध्याय।